Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Ma'akoum Mohamed de la chaîne Les Délices de Mouh. Aujourd'hui, on va réaliser un gâteau. Les sur les réseaux sociaux. Ou Despacito. On va le réaliser avec un autre parfum, mâché chocolat. Le Despacito que j'ai choisi pour cette recette, ce sera un Despacito au café. Donc sans plus attendre, on passe tout de suite aux ingrédients. C'est parti. Alors, pour la génoise au café, il vous faut 180 g de farine, 180 g de sucre cristallisé, 3 œufs entiers, un sachet de levure chimique, 2 cuillères à soupe de café soluble, de préférence Nescafé, et une pincée de sel. Donc الحاجة الأولى ندير البيض والسكر في الباتر ونطلعهم حتى لو ميلونج دوبل voire triple de volume كما راكو تشوفوا في ليماج. كي يطلع الميلونج تاعنا نزيدلو لي زانغريديون ساك، الفارينة ولا لوفور والملح. ونخلطهم دو سات فاسون، صادير نسيي الماكسيموم باش ما نعاودش نحبط الميلونج تاعنا، نخلطهم هكذايا. كي تتخلط مليح لافارين مع البيض نزيد لها النسكافيه اي جو ميلونج دو لا ميم فاسون حتى تذوب مليح القهوه في الميلونج. L'appareil تاعنا راهو واجد، donc je vais le mettre sur une plaque dans un cercle. نتوما الا ما عندكمش هادوما تقدروا ديروه في n'importe quel moule. L'essentiel c'est de le bien beurrer et le bien fariner باش ما يلصقش، ونطيبو كلش à 180 degrés pendant 25 minutes. Les amis, les génoises تاعنا راهم طابو، donc je les laissé refroidir. نحيت لهم المول دوك نوريكم كيفاش خرجوا. فوالا ولا جينواز هايليك، هاي لا تيكستور تاعها. Et comme انا دوبليت les quantités، donc si vous doublez les quantités يخرجوا لكم en tout 3 génoises. Ce qui veut dire vous pouvez faire avec les quantités doubles 3 Despacito. Voilà, انا كي دوبليت لي كونتيتي ها واش خرج لي.
Donc, واحد, زوج ou ثلاثة. Donc, on passe à la prochaine étape, où il y a la mousse au Nescafé. A tout de suite. Pour le montage de notre chantilly, il nous faut 120 g de poudre de chantilly et 80 g de lait. ندير لا بودر تاعي في الباتور ونزيد لها الحليب ونخلطهم حتى تطلع مليح لا شونتيي. فوالا كي تولي هكذا نخبيها في الفريجيدار. Pour la mousse au café, il vous faut 200 g de chocolat blanc, 40 centilitres de crème fraîche ou crème liquide entière, 30 g de maïzena et 2 cuillères à soupe de café soluble. Pour la mousse نحط لا كريم فريش تاعي باردة في كاسرونة ونزيد لها لا مايزينا ونخلطهم مليح تذوب مليح لا مايزينا في لا كريم. ومن بعد نزيد لها نسكافيه نخلطها دو لا ميم مانيير حتى تذوب القهوة. نحط لو ميلونج تاعي فوق النار خفيفة ونبدا نطيب فيه بالعقل نخلط مليح حتى تولي لا كريم تاعنا عاقدة شوية. بعد غير تشوفوا لي بتيت بول اباريس تزيدوا الشوكولا بلون ونخلطوه حتى يذوب مليح. لكن من بعد نحوها من النار vous aurez un résultat كيما une sorte de crème pâtissière. On la laisse tiédir et je la couvre avec un film alimentaire. نحطها في الفريغو. Une fois بردت je vais la détendre un peu بالباتر. ومن بعد نزيد لها لا شونتيي بوتيت ا بتي كيما راكو تشوفوا ونحرك بالعقل هكذا دو سيت مانيير باش منعاودش نحبط لا شونتيي تاعي ونخلط هكذا حتى تخلص لا شونتيي. Une fois terminé, تخرج لي une sorte de mousse كيما راكو تشوفوا. Pour le sirop, il va nous falloir 150 g de lait, une cuillère à soupe de café soluble et une cuillère à soupe de sucre. Donc نحكم الحليب نزيد له السكر
plus القهوة. ونحركهم حتى يذوبوا لي دو ميلونج. دوكا on procède au montage de notre gâteau. أنا كنت ديجا شربت لا جينواز، درتها في المول ونزيد لها لاموس هكذا ونحركها de cette façon. Ensuite, je la lisse avec une spatule. بعد بشوية شيكولا ندير لي تري هكذايا كما راكم تشوفوا. نزيد ان اوتر نكمل كاع الكاطو هكذايا. ومن بعد افيك ان بيكون ندير لي تري هكذا كيما الميلفاي. Et n'oubliez pas d'essuyer le pied-congois à chaque fois de ديروا un trait. Puis le sens inverse. كي نكمل نحطوه في الفريجيدير pour minimum 8 heures. Sinon, l'idéal, le préparer la veille. Les amis, Despacito تاعي واجد. Là, on procède à la découpe. هكذا. Juste une astuce باش découper facilement. سخنوا مليح votre couteau. نحي لكم un morceau منها. شوفوا كيف خرج. Et voilà. Avec un Despacito hyper léger, surtout délicieux. Moi, pour ma part, je vais goûter un peu. Et je vous cache pas les amis, la recette هذه حاجة فور. alors غير سيوها en plus سهلة. voilà. les amis, la recette تاع اليوم راهي خلصت. j'espère تعجبكم. si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Moi je vous dis à très bientôt Inch'Allah pour une nouvelle recette. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt Inch'Allah. Salam.